শুক্রবার সন্ধ্যা 7:30 নাগাদ 48 নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে মোটরবাইকে ধাক্কায় আহত হলেন এক যুবক। তার নাম বিপ্লব সিংহ। ঘটনাটি ঘটেছে মাদারিহাট থানার ভগতপাড়ায়। জানা গিয়েছে, রাস্তা ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় একটি মোটরবাইক তাকে ধাক্কা মারে। মোটরবাইকের চালক সঞ্জীব কার্জিও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়ে আহত হন। দুজনকেই বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আহত পথচারীকে হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন বীরপাড়া হাসপাতালে কি বললেন স্থানীয় বাসিন্দা এক যুবক, শুনে নেওয়া যাক। रास्ता पे पड़ा हुआ था तो हम लोगों ने टोटो में उठाए और उठा के ड्राइवर को भी साथ में लेके चले। किस एक्सीडेंट हुआ? बाइक वाला आके मार दिया उसने। वो क्या पैदल जा रहा था? हाँ पैदल जा रहा था? हाँ हाँ पैदल पार हो रहा था तो उसमें बाइक वाला मार दिया। हाँ। उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, आप लोग उठा के लेके आए। आपका नाम? आपका घर? कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? अभी थोड़ी देर आगे कहाँ पे हुआ? भगतपाड़ा में।